Znate li što se dogodi kada tiha djevojka iz Splita, odrasla u dvospratnoj kući s pukotinama na zidovima, stane pred oltar najmoćnijeg muškarca u gradu i kaže ne? Kada se njen glas, inače tih kao šapat mediteranskog povjetarca, pretvori u grmljavinu koja će uzdrmati temelje društva koje misli da poznaje. Moja priča nije samo o tome kako sam odbila vjenčanje iz snova. To je priča o tome kako sam otkrila istinu koja je trebala ostati zakopana dublje od rimskih ruševina ispod našeg grada. Zovem se Marija, imam 25 godina i do tog kobnog trenutka na oltaru crkve Svetog Domina svi su mislili da me poznaju. Bila sam ona tiha, smeđokosa djevojka koja je odrastala na varoši, kći krojačice koja je svojim tankim rukama šivala haljine za bogate dame, dok je moj otac, ribar, dolazio kući sa solju u kosi i uzaludnim snovima o većem ulovom. Živjeli smo u svijetu gdje se svaki euro broji, gdje se kupuje ono što je na akciji, gdje se sanjaju putovanja koja nikad neće doći. I ja sam bila ona koja je šutjela na školskim sastancima, koja je nosila majku s početne krpice s ponosom koji je prekrivao sram, koja je uvijek sjedila u zadnjem redu i promatrala kako se odvija život onih koji si mogu priuštiti da žive. Ali nije li čudno kako sudbina igra svoje igre? Kako se jedan pogled može zamijeniti u vrtlog koji će okrenuti cijeli svijet naopako? Prije nego što vam ispričam kako sam završila u bijeloj haljini od italijanskog svila, stojeći nasuprot Nikole Petrović, čovjeka čije je ime dovoljno da se proslijedi po splitskim kafićima kao šapat koji nosite svetost, moram vam reći da se prijavite na kanal i ostavite komentar, jer ova priča, moji dragi, nije samo moja priča. To je priča o tome kako ponekad moramo propasti da bismo shvatili da jesmo uzdignuti, kako ponekad moramo čuti laži da bismo prepoznali istinu. Dakle, kliknite na to crveno dugme, ostavite komentar o tome što mislite da se dogodilo, jer obećavam vam, ni u najluđim snovima nećete pogoditi istinu koju sam otkrila tog dana. A sada, da vam opišem tko sam bila prije nego što sam postala žena koja je razbila srca i iluzije. Odrasla sam u kući koja je mirisala na lavandu i bijede. Mama je imala naviku da bere lavaridnun koji je rastao divlje na padinama Marjana, sušila ga je u našoj maloj kuhinji i stavljala u sve ladice. Govorila je da lavanda čisti ne samo vašu odjeću, nego i mišljenja. Možda je imala pravo, jer u našoj kući, iako smo imali malo, uvijek je bilo čisto. Čisto od prašine, čisto od drame, čisto od velikih ekspektacija. Ja sam bila djevojka koja je provodila popodneva radeći domaće zadaće na kuhinskom stolu, dok je mama šivala na svojoj staroj Singerovoj mašini. Zvuk te mašine je bio soundtrack mog djetinjstva. Ritmičko tutk 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 koje se pomiješalo s tišinom naših skromnih snova. Imala sam dugu, smeđu kosu koju sam uvijek vezala u rep jer nije bilo novca za frizerku, velike smeđe oči koje su, kako je govorio tata, previše mudre za moje godine, i ruke koje su uvijek bile zaprljane tintom jer sam volila pisati. Pisala sam priče. Malene, tihe priče o ljudima koji su prošli našom ulicom, o ribama koje je tata donosio kući, o dugim splitskim ljetima kada se zrak tresto od vrućine i snova. Nikad nisam te priče nikome pokazala. One su bile moje tajne, moj mali svijet u koji sam mogla pobjeći kada je stvarnost postajala teška za podnošenje. Bila sam odlična učenica, ne zato što sam bila posebno pametna, već zato što sam bila upornu. Studirala sam ekonomiju na sveučilištu u Splitu, ne zato što sam sanjala o brojkama, već zato što sam znala da je to jedini način da se izvučem iz kruga siromaštva koji se vrtio oko naše obitelji generacijama. Svaki dan sam hodala od našeg kvarta do fakulteta, čak i kada je kiša pretvarala splitske ulice u rijeke, čak i kada je juga bila toliko jaka da bi me gotovo srušila. Radila sam u maloj računovodstvenoj tvrtki u centru grada, u uredu na drugom katu zgrade, koja je mirisala na stare papire i razbijene snove. Moja šefica, gospođa Marković, bila je žena koja je nosila iste crne cipele već 10 godina i brojila svaku lipu kao da je njena vlastita. Plaća nije bila velika, ali je bila stabilna, i to je bilo dovoljno da pomognem roditeljima i sačuvam malo novca za dan kada bih možda mogla kupiti svoju vlastitu malu krojačku mašinu. Naše društvo je bilo podijeljeno na one koji imaju i one koji nemaju, a ja sam bila solidno na strani onih koji nemaju.
Promatrala sam kako se bogate obitelji vozile svojim skupim automobilima kroz naše stare ulice, kako su njihova djeca nosila brendove o kojima sam mogla samo sanjati, kako su se družila u restoranima u kojima bi moja obitelj mogla večerati možda jednom godišnje za posebne prilike. Nikola Petrović je pripadao svijetu onih koji imaju sve, čak i što više. Upoznala sam ga na najneočekivaniji način, ne u nekom glamuroznom klubu ili ekskluzivnom restoranu, već u onom istom malom računovodstvu gdje sam radila. Došao je jednog kišnog četvrtka u novembru, odjeven u sivi kostim koji je vjerojatno koštao više nego što je moja obitelj zaradila u 3 mjeseca. Visok, širok u ramenima, s tamnom kosom koja je bila savršeno oblikovana i očima boje zimskog mora, hladnim, dubokima, nečitljivima. Trebao je nekoga da pogleda financije jedne od njegovih manjih tvrtki, a gospođa Marković je bila toliko nervozan da se gotovo tresla dok je prepare his documents. Ja sam bila zadužena za kopiranje papira, za donošenje kave, za stvari koje su se smatrale dovoljno jednostavnima za mladog person iz kvarta. Ali kada mi je dao papire, naše su se ruke dotakle. Bilo je to tek kratko dodir, ne duže od vjedilica, ali osjetila sam električnu struju koja mi je prošla kroz tijelo kao da sam dotakla ekspozirani kabel. Pogledao me je, stvarno me pogledao. Ne samo prošao ocima preko mene kao što je radio sa svim ostalima, i na njegovim usnama se pojavio mali, jedva primjetan osmijeh. Kako se zovete? Pitao je, a njegov glas je bio dubok i melodičan kao dalmatinski melu. Marija, rekla sam, a glas mi je zateglo kao da nisam govorio godinama. Marija, ponovio je moje ime kao da ga kušana. Lijepo ime. Ime koje zvuči kao dom. I to je bio početak svega. Početak fairy tale-a koji je trebao endit kao noćna mora. Počeo je dolaziti češće u naš ured, uvijek pod izgovorom da treba nešto provjeriti, uvijek traži mene da mu kopije papire ili prepare documents. Gospođa Marković je bila u ekstazi imati tako importante klijente koji preferira naše malene services. Međutim, ja sam počela shvaćati da ne dolazi zbog biznis. Došao je po mene. Počeo je ostavljati male poklone na mom stolu. First it was a single ruža, then a box of švicarske čokolade, then a knjiga poezije s ponisom dedicated za Mariju koja čini da svaki dan bude sonet. Napisao je rukopis koji je bio toliko elegantan da je izgledao kao umjetnost. Kolege su počele šaptati. Šaptati o tome kako je bogataš zapazio našu malu Mariju, kako je možda naši kvart dobije svoju pepeljugu. Ja sam njihove riječi primljena s mjeshanim osjećajima. Dijeli od mene je bila uzbuđena, ali veći dio je bio preplašen. Što čovjek poput njega želi od djevojke poput mene? Prva pravog date bila je u restoranu s pogledom na more, mjesto gdje sam prije mogla gledati samo kroz prozor dok sam prolazila ulicom. Nosila sam svoju najbolju haljinu, plavu, koju mi je mama šivala za maturalni ples, i cipele koje sam posudila od suskinje. Osjećala sam se kao da sam se obukla u kostim za igru u kojoj ne znam pravila. Nikola je bio savršen džentlmen. Držao mi je stolicu, naručio je vino koje je koštalo više od moja mjesečna plaća, razgovarao je o knjigama i umjetnosti i putovanjima. Pričao je o tome kako je studijenu u Londonu, kako je proširio obiteljno biznis, kako vidi Split kao grad punog potencijala koji samo čeka da bude probužen. Ti si tako drugačija od njih, rekao je, his eyes fixed on mine. Ukih, plastičnih djevojaka koje only care about money and status. Ti has substance, dubinu, ti's authentic. Njegovi komplimenti su se osjećali kao warm kaplje kiše nakon dugog sušnog perioda. Nisam bila navikla na to da me netko vidi kao više od šute djevojke u zadnjem redu. I tako je počela naša court. 3 mjeseca ukradenih trenutaka, stolen glances, dugih šetnja po rivi gdje smo razgovarali o svemu i ništa. Pokazao mi je Split na način kako ga nikada prije nisam vidjela. Ne kao mjesto gdje se bore svaki dan, već kao grad pune povijesti i ljepote i mogućnosti. Vodio me je u glazbu koncerte, u art galleries, u malene restorane hidden away in the old town, gdje su poznali njegovo ime i tretirali ga kao royalty. Polako sam se počela osjećati kao da belong u tom svijetu, kao da maybe, just maybe, fairy tales do come true. Trebao je 2 mjeseca da me pita da se udam za njega. Učinio je to na najromantičniji način, mogao. On sunset at Marian Hill, s entire Split spread out below us, like a tapestry of lights.
Klečao je na jedno koljeno, izvukao small velvet box. Inside was a ring that sparkled like a captured star. Marija, rekao je, hoćeš li biti moja žena? Rekla sam da. Kako ne bih? Bila sam zaljubljena, bio je sve što sam sanjala i više. Prsten je bio tako velik da se bojala da neću izgubiti, tako lijep da je uzeo dah. Već sljedeći dan vijest se proširila kroz Split kao vatra kroz suhu travu. Tiha djevojka iz Varoša se udaje za Nikolu Petrović. Cinderella story become reality. Ali od trenutka kada sam rekla da, počela sam primjećivati changes. Malene suptilne changes koje sam first dismissed kao njegovu želju da make everything perfect. Te promjene o kojima govorim nisu bile dramatične na početku. Bile su suptilne kao pomak sjene kada se oblak pomakne preko sunca. Primjećuješ da je nešto drugačije, ali ne možeš točno reći što. Prvo je bila njegova potreba da poboljša moj izgled. Ne grubom, nego s osmijehom koji je govorio: vjerujem u tebe toliko da te želim učiniti još boljom. Odveo me je u najskuplji salon u centru grada, gdje su frizeri nosili crne uniforme i govorili prigušenim glasovima kao da su u crkvi. Moja dugačka smeđa kosa, koja je bila jedina stvar zbog koje sam se osjećala lijepo, skraćena je i oblikovana u sofisticirani bob, kako je rekao stilist. Sada izgledaš kao pravi lady, rekao je Nikola, provjeravajući me kao skulpturu koju je upravo završio. Kao žena koja belongs u moj svijet. Riječ belongs osjećala se čudno, kao da sam bila stvar koja trebala biti classified i stavljena na pravo mjesto, ne osoba koja je već imala svoje mjesto u svijetu. Zatim je došla garderoba. Odveo me je u butik gdje su haljine koštale više od moje godišnje plaće. Osoblje je tretiralo svaku haljinu kao da je relikvija, pažljivo je vadeći iz vrećica od svilenog papira i držeći je kao da će se raspasti na dodir. Ova boja će savršeno istaći tvoje oči, rekao je prodavač držeći haljinu u nijansama koje sam jedva mogla razlikovati. Signor Petrović ima izvrsno oko za stajle. Primetila sam da je rekao Signor Petrović has oko, ne ti imaš. Kao da moj ukus nije bio relevant u equation. Nikola je birao sve, haljine, cipele, torbe, nakit. Sve je bilo prekrasno, sve je bilo scuplje od bilo čega što sam ikad nosila, ali osjećala sam se kao lutka koja je bila dressed up umjesto žena koja je biranje svog stajla. Vjerujem u tebe, govorio je njegovi prst tracing moj obraza, ali ljudi će te suditi po tome kako izgledaš. I ja neću dozvoliti da te netko podcijanji. Moja obitelj je bila fascinirana transformation. Mama je gledala moje nove haljine s pogledom koji je mijenjao između ponosa i something koji je izgledao kao žalovanje. Možda je žalila što će njena mala djevojka koja je sedila za kuhinskim stolom sada biti predaleko da dosegne. Izgledaš kao princeza, rekla je, touching fabrik jedne od haljina. Nikad si nije mogla čak ni sanjati da ćeš nositi tako beautiful stvari. Tata je bio tišiji, ribar je naučio da čita currents i know kada je nešto not quite right, čak i kada surface izgleda mirno. Samo budi careful, mala, rekao je jedne večeri kada smo bili sami. Ponekad when stvari izgledaju too good to be true. Sve je u redu, tata, prekinula sam ga. Nikola me voli. Želi da budem happy. Ali čak i dok sam govorila te riječi, osjećala sam something knowing u mojem stomaku kao mali glođavac koji je refused to be ignored. Nikola je živio u vili na Mertojaku, modernoj kući koja je bila kao something iz Architectural Magazine. Svaki rum je bio perfectly designed, svaki objekat je bio na svojem exact mjesto, svaki surface je bio spotless. Kuća je bila beautiful, ali je osjećala kao museum, nešto što se admira, ne mjesto gdje se živi. Njegovi roditelji su bili interesting. Otac, gospodin Petrović, bio je muškarac koji je built business empire iz ničega prema family lore. Kratak, stoki, s očima koje su always calculating, always measuring. Govorio je malo, ali kada je govorio, everybody listened. Bila je očigledna da je navikan da gets što želi. Ti si lijena djevojka, rekao je meni na prvom family dinner, his voice appraising me kao da sam horse he was considering buying. Odakle si? Iz Varoša, odgovorila sam, trying to keep my voice steady. Varoš, ponovo je rekao, kao da je tasting riječ. Dobro, humble beginnings build character, dokle god se ne zaboravi odakle si došla. Njegove riječi osjećale su se kao warning wrapped u kompliment.
Nikolina majka, gospođa Petrović, bila je žena koja je learned kako biti perfect. Svaki hair je bio na svom mjestu, svaki make-up je bio flawless, svaki outfit je bio immaculate. Govorila je s controlled grace, kao da je svaku riječ carefully selected prije nego što je spoken. Marija, draga, rekla je, her voice sweet kao artificial sweetener, moraš naučiti kako se ponašati u našem društvu. Ima određene expectations, certain standards koje moramo maintain. Počela me je learn etiketa, kako držati šalicu čaja, kako hodati u visokim petama, kako make small talk with important people without saying anything substantial. Bilo je kao da sam bila enrolled u finishing school, gdje je kurikulum bio How to be perfect wife for important man. Zapamti, rekla bi, watching me practice walking with knjiga na glavi. Naš family name je sve što imamo. Reputation traje generations. Jedan single mistake može destroy sve što smo built. Jer njihova kuća je bila full of portraits. Generacije Petrović muškaraca u expensive suits, their wives u elegant dresses, svi looking directly at camera's expression koji je govorio "Me belong here" i "ti ne". Osjećala sam se kao intruder u family museum. Nikola je imao sestru, Ivana, koja je bila complicated. 3 godine mlađa od njega, ali carrying herself kao da je bila born already grown up. Studirala je pravo u Zagrebu, always immaculately dressed, always saying exactly right thing you exactly right moment. Bila je kind of person koji je never imao hair day, koji je less than perfect. Nikola nikad nije brought girlfriend home prije, rekla je during našeg prvog meeting, her eyes scanning mi kao da je radar. Mora da si special. I kod način na koji je rekla special, osjećao se kao da je wrapped u quotation marks. Kakav je tvoj family business? Pitala je, iako je perfectly znala da nemam family business. Mama je krojačica, a tata je ribar, odgovorila sam, trying to sound proud rather than defensive. Kako? Authentic, rekla je, her smile never reaching her eyes. Nikola uvijek je bio interested u real people. Dem opet, quotation marks, invisible ones, ali were there just the same. Počela sam shvaćati da je Nikola's world full of people koji su govorili u coded language, gdje je svaki kompliment imao hidden meaning, gdje je svaki smile bio calculated za specific effect. Bila je kao postojanje u permanent poker igri gdje nisam znala pravila, a svi ostali su imali perfect poker faces. Na business dinnersima, gdje je Nikola vodio me kao his lovely fiancé, promatrala sam kako se muškarci ponašaju kada je misle da ih nitko ne gleda. Vidjela sam kako su tretirali servere, kako su govorili o people ispod them, kako su laughed na things koji nisu bili funny, ali su trebali bit because right person ih je rekao. Žene su bile čak i more fascinating. Perfectly groomed, perfectly dressed, perfectly empty. Razgovarale su o charity events i vacation destinacijama, a whose child je accepted da which university, all while their eyes were constantly scanning rooms za someone more important to talk to. Ti si tako lucky, rekla je jedna od njih, žena s diamond earrings koji su bili veći od moj thumb. Nikola je such a catch. I ti si tako refreshing, kao breath of fresh air. Opet, taj tone. Kao da sam bila interesting novelty koji će soon lose its appeal. Ali u svemu ovome, bila je jedna osoba koja je bila different. Nikolina teta Ana, stara žena, koji je živjela u maloj kući u Trstaniku. Vidjela sam ju samo jednom, na family birthday party, ali je ostavila lasting impression. Bila je jedina osoba u room koji je nosila simple haljinu, jedina koja je imala dirty fingernails od rada u vrtu, kako je kasnije saznala, jedina koja je govorila bez measuring svaku riječ. Ti si djevojka koja je ukrao našeg Nikolu's heart, rekla je, taking my hands u hers. Nadam se da je dostojan tebe. Dostojan mene? Pitala sam, surprised by riječi. Draga moja, rekla je, her voice soft ali serious. Never forget your worth. Never let anyone make you feel kao da ti should be grateful za njihovu attention. Ti si not project da be improved. Ti si person da be loved. Njena riječi osjećale su se kao water u pustinji, ali također kao warning bell koju nisam bila spremna da hear. Tijekom tih mjeseci pripreme za vjenčanje, počela sam primjećivati pattern. Svaki put kada bih expressed opinion koji je bio different od Nikolas, on bi me gledao s surprised expression, kao da je štene just tried to speak human language.
Mislim da bi bilo nice da imamo malu ceremoniju, rekla sam jednom. Nešto intimate s family i close friends. Maria, rekao je, his voice patient but firm. Ti ne razumiješ. Ovo vjenčanje is not just about nas. It's about establishing our position u society. It's about showing people who we are. Alija thought it was about našu ljubav, rekla sam quietly. Naravno da je, rekao je, pulling me close. Ali love is not enough, you real world. Moramo think about our future, our family's future. Ti ćeš understand one day. Vjenčanje je planirano kao event of the season. 300 gostiju, orkestra, flowers imported from Holland, haljina koja je koštala više od moje family's house. Svaki detail je bio perfect, svaki moment je bio choreographed. Ti ćeš biti most beautiful bride Split has ever seen, rekla je wedding planner, žena s clipboard koji je nikad nije napuštala her hands. Signor Petrović je spared no expense. Osjećala sam se kao da sam bila star u movie about someone else's life. Dan prije vjenčanja sjela sam u svojoj childhood room, surrounded by boxes of wedding presents, wearing silk robe koja je bila gift od Nicola's mother. Mama is sitting on my bed, folding my old clothes. Jesi li happy, mala? Pitala je, her voice carefully neutral. Naravno da jesam, odgovorila sam automatski. Zašto ne bih bila? Ne znam, rekla je, holding up moju old favorite sweater, knitted jedna s nekoliko holes. Samo, remember that happiness doesn't come from things. It comes from being seen I loved za who you really are. Nikola me voli, rekla sam, but riječi osjećale su se kao da ih je netko drugi govorio. Voli li te? Pitala je, her eyes meeting mine. Ili voli ideja of tebe? Nisam mogla odgovoriti na to pitanje. Čak i nisam bila sigurna da znam razliku. Jutro vjenčanja probudila sam se s osjećajem kao da sam gutala pijesak. Sunce je sjalo kroz prozor moje djetinjske sobe, bacajući zlatne pruge preko wedding haljine koja je visjela kao ghost na ormaru. Haljina je bila magnificent, hand-beaded talijanska svila, dizajnirana specially za mene od couture dizajnera iz Milana. Koštala je više od my family's house i osjećala se kao armor umjesto celebration. Mama je ušla s tacnom breakfasta, ali moj stomak je bio pretvoren u knot koji je činio eating impossible. Njezine oči su bile red-rimmed, od happiness ili worry, nisam bila sigurna. Jesi li nervozna, mala? Pitala je, sjedeći na edge of my bed kao što je činila kada sam bila dijete s nightmares. Sve su nevjeste nervozne, odgovorila sam, practiced response koja je trebala sound reassuring, ali truth je bila da nisam bila samo nervozna. Osjećala sam se kao da sam standing na edge of cliff, a svaki step forward je bio step away od everything što sam know o sebi. Hairdresser je stigao u 9, team of 3 people koji su transform moju childhood room u temporary salon. Pošto sam gledala svoj reflection u mirror, promatrala sam kako sam postala someone else. Hair perfectly coiffed, makeup professionally applied, svaki detail flawless. Izgledala sam kao cover of magazine, ali osjećala sam se kao stranger u svojoj own skin. Prekrasno, rekla je glavna stylist, stepping back da admire svoj work. Signor Petrović će biti speechless. Around 10, delivermen su stigli s flowers, enormous bouquets od white roses i lilies, koji su filled naš small house sa their perfume. Smell je bila intoxicating, ali također overwhelming, kao da sam bila drowning u sweetness. Photographer je already bio moving through kuću, capturing candid moments koji su bili anything but candid. Svaki shot je bio posed, svaki smile je bio performed. Osjećala sam se kao actress u movie about someone else's life. I forgot svoju lines. Možete li smile little more? Photographer je keep asking. More natural, more joyful. Ali kako možete force radost kada se osjećate kao da ste disappearing? Oko podneva Nikola je cold. Kako se moja beautiful bride osjeća? His voice je bila warm kroz phone, ali nešto u tonu je felt different, strained, kao da je također performing. Dobro, rekla sam. Excited. Odlično, slušaj, slight change of plans. Wedding će biti live streamed. Što? Heart mi je stopped. Zašto? Business reasons. Važno je da people see našu uniju, da know we're serious about our place u society. Camera crew će biti discreet, neće interfere ceremony. Ali
Ja thought this was about nas, about našu ljubav. Jeste, naravno, ali also je about našu budućnost. Ti ćeš understand. Nakon što je hung up, sjela sam na bed feeling like room je spinning. Live stream. Svaki moment of what should be most intimate day of my life be being broadcast for strangers. Phone je rang again. This time, Bila je Ivana. Maria, draga. Her voice je bila honey sweet, but underlaid with something sharp. Čula sam da si little nervous. Perfectly natural. Nisam nervous, lied Sam. Just puno se događa. Naravno. Slušaj, možda ti help da know da je Nikola imao serious relationship prije tebe. Trajala je 3 godine. My blood se zamrznuo. Nikad mi nije rekao, vjerojatno nije htio da worry. Ana Marković know her, odvjetnica, very successful. Oni su bili vrlo close. Sve je mislilo da će se oženi. Što se dogodilo? Oh, ti know, she je bila too ambitious, too independent. Nikola needs ženu koji će biti supportive, not competitive. Someone who understand da je njegovi success priority. Message je bila clear kao crystal. Don't be like Anna. Don't be too much of anything. Anyway, Ivana je continued. I'm sure da ćeš biti different. Perfect wife for perfect husband. Nakon što je hung up, osjećala sam se kao da sam bila sucker punched. 3 godine. Serious relationship. Zašto mi nikad nije rekao? Sat kasnije, mama je ušla s box. Ovo je stiglo za tebe, rekla je, setting down elegant velvet box. Od anonymous sender. Inside bila je old photograph, black and white, obviously taken years ago. Showed melodog muškarca who looked exactly like Nikola, standing next to ženu u wedding dress. But što mi je taken breath away nije bila similarity, bila je location. Ista church gdje sam se trebala udati, isti altar. Na back of photograph someone je napisao u shaky handwriting. Moja draga Marija, some patterns repeat, some se secrets never bury, your choice. Teta Ana? Moje hands su trembled kao da sam held photograph. Mama, pozivla sam. Koliko dugo znamo tetu Anu? Nikolinu tetu? Oh, decades. Ona je bila very close s jego former wife, Nikola s djedom. Tragičan story, actually. Died vrlo young, mysterious circumstances. Ana je nikad nije got over it. Što se dogodilo? Nitko ne zna exactly. Auto accident, rekli su. But Ana je always claimed... Mama je stopped, shaking her head. Stare stories. Shouldn't bother yourself s takvim stvarima na your wedding day. But a je trebala know. Što je Ana claimed? Claimed da nije bio accident. Claimed da je Nikola's djed. Well, da je imao violent temper. Da je control issues. But to su bile samo old woman's fantasies, surely. Ili nisu bile? Vratila sam se na fotograf. Žena u wedding dress je imala same expression kao što sam imala u mirror. Beautiful, but hollow. Kao da je bila dressed up kao someone else. Oko 3 sata, bridesmaids su stigle, group of Nikola's friends' wives koji su bila assigned da bi moji closest friends za dan. Bile su perfectly polite, perfectly dressed, perfect strangers. Razgovarale su o weather i my dress i kako je lucky što sam, but their eyes su continuously checking njihove phones kao da su bile waiting for more important place da be. Ti si tako brave, rekla je jedna od njih, žena s diamond necklace koji je cost more than my parents' house. Marrying into Petrović family isn't easy. Oni imaju very high standards. Što mislite pod tim? Pitala sam. Oh, ti know. They're very particular about reputation, about image. Nikola's first wife, poor thing, she struggled with pressure. Ended tragically, actually. First wife? My voice barely whisper. Oh, ti didn't know? Da, before Ana Marković, Bajođe married before. Very young, very brief. Ona je... Well, she couldn't handle lifestyle. Took svoj own life, poor dear. World je started spinning. Nikad mi nije rekao, vjerojatno nije htio worry tebe. It's ancient history. But lesson you learned, Petrović wives need to be strong. Need to be able handle challenges. Kao da je marriage bio military operation. U tom trenutku realizirala sam da practically ne znam ništa o muškarcu sa whom sam se trebala udati.
Nije mi rekao about 2 previous relationships, about family tragedies, about business dealings. Bila sam marrying beautiful stranger. Phone je rang again. This time, Nikola. Maria, gdje si? Taj should be in a church already. Nikola, trebam ask you something. Zašto mi nikad nisi rekao about Ana Marković? Or about your first wife? Silence na other end. When je govorio, his voice je bila cold kao January wind. Gdje si čula about tome? To nije important. Zašto mi nisi rekao? Because past je past. Today je about našu future. Ti si being ridiculous. Ridiculous? Za wanting da know about čovjeka kojeg se udajem? Maria, ti si overreacting. Svi imaju past. Važno je what we build together. Ali, dovoljno. Ti si embarrassing yourself. Iće se vidimo na church. Don't be late. Hung up. Osjećala sam se kao da sam slapped. Embarrassing myself? Za asking basic questions about my future husband? Sat prije ceremoniji sjela sam u back of limuzin koji je Nikola send da me pick up. Driver je bio silent jer professional. Dok smo drove through Split, promatrala sam streets gdje sam odrasla. Ljudi koji su bili my neighbors, life koji sam leaving behind. Osjećala sam se kao da sam bila watching svoj own funeral procession. Church je bila full kada sam stigla. 300 guests, all dressed u jejih finest, all waiting to witness moju transformation is ordinary girl into Petrović wife. Cameras su bile everywhere. Professional crew koji je streaming ceremony, plus personal photographers capturing every angle. U vestibule, Nikola's best man je approached me. Maria, trebam reći you something important. Nikola je malo tense today. Business problems, just be understanding, da? Kakve vrste business problems? Nothing to worry about. Just some financial issues as one of his companies. Possible investigation. But I'm sure će se resolve. Investigation? Financial issues? Još jedna stvar he hadn't told me. Što vrste investigation? Maria, ti shouldn't worry about such things. Ti si here to be beautiful bride, not business consultant. Beautiful bride. Not partner, not equal. Beautiful accessory. Music just started. Wedding march. My cue. Doors su se otvorile I vidjela sam scene koji je bila carefully orchestrated kao movie set. Flowers everywhere, candlelight, 300 faces turned towards me. Aina end of aisle, Nikola u black tuxedo, looking handsome kao movie star. But dok sam walked towards him, promatrala sam his face. Smile je bila perfect, but his eyes su bile cold. Calculating. Kao da je promatrao investment, not bride. Stopped sam. Ne stopped. Frozen. Right there, you middle of aisle, with svi watching, with cameras rolling, with entire Split elite waiting. Because u tom trenutku, dok sam looked at Nikola, realized sam nešto što should have been obvious from beginning. Nije me volio. Možda je thought he did, možda je wanted da, but što je actually felt je bilo ownership. Željao me je because sam bila different, because sam bila challenge, because sam bila something he could mold into perfect accessory za his perfect life. I ja sam allowed it. Allowed him to change my hair, my clothes, my personality, allowed him to make me into verziđu of myself koji je fitted his vision. Maria? Priest je rekao gently. Jesi li spremna? Spremna? Za what? Za život pretending to be someone else? Za marriage based na lies I secrets? Za post any beautiful object u someone else's collection? Looked sam at Nikola. He je gesturing impatiently, his smile becoming strained. Behind him, videla sam his family, his father as calculating eyes, his mother as perfect mask, his sister as smug expression. Thought Sam about Tetuanu's words. TC not project to be improved, TC person to be loved. I thought about anonymous photograph, about mysterious deaths, about pattern koji možda repeating. 300 people so waiting, camera so rolling. Entire Split elite je watching. I opened my mouth da say da. But što je came out je bilo something completely different. Ne. Jedna riječ, 2 slova, ali zvučala je kao grom koji je razdvojio tišinu crkve Svetog Domina na pola. 300 ljudi je simultaneously zaudarilo.
Kamere su nastavile snimati, ali operatori su izgledali confused, kao da nisu bili sigurni da li da nastave ili da prestanu. Svećenik je blinknuo kao da je mislio da je čuo pogrešno. Oprostite, rekao je, his voice barely audible. Rekla sam ne, ponovila sam. Moj glas je bio snažniji ovaj put, jasniji. Ne želim se udati. Nikola je stajao kao statue, his face je prošao kroz series of expressions. Confusion, disbelief, anger, pa na kraju something koji je izgledao kao relief? Ne, to nije moglo biti relief. Ili je moglo. Marija, rekao je kroz stegnute zube, pokušavajući održati smile for cameras. Ti si nervous. To je natural. Možemo teki kratku pauz? Ne, rekla sam again, louder this time. Moj glas je echoed kroz church, reaching svaki corner, svaku person. Nije da sam nervous, ja simplu ne želim biti your wife. Gasps his audience. Mogu čuti Nikolina majka's sharp intake of breath. Can see his father's face turning red. Ali što me najviše surprised je bila expression na teta Ana's face u zadnjem redu. Nikt šok, već something koji je looked kao pride? Ti ne znaš what you're saying, Nikola je rekao, stepping closer to me. His voice je bila low, threatening. Ti si embarrassing both of nas pred whole city. I'm embarrassing myself, rekla sam, laughing. Laugh just sounded slightly hysterical, čak i to my own ears. Nikola, ti si lead me about everything. About Ana Marković, about your first wife, about your business investigations. Who exactly je embarrassing whom? Crowd je erupted. Whispers su turned into conversations, conversations into exclamations. Camera su zoomed in, capturing svaki emotion na my face. Ti ne znaš što govoriš. Nikola's father je sudden stood up, his voice booming kroz church. Maria, ti si distraught. Wedding nerves, ovo se može resolve privatno. Ne može, shouted Sam, surprising myself with power of my own voice. Jer ovo nije about wedding nerves. This is about facta your sinja marrying me under false pretenses. This is about patterns of controlling behavior. This is about women koji su mysteriously died. Silence. Complete, absolute silence. Ne čak i whisper. Pa je Nikolaj laughed. Cold, cruel laugh koji sam never heard from him before. Ti si paranoid, rekao je. Ti si reading too much into innocent coincidences. My first wife je bila mentally unstable. Ana Marković je bila career-obsessed bitch koji couldn't handle real relationship. I ti si apparently just another disappointment. His words hit kao physical blows. Ali instead of crushing me, they enlightened me. Because u tom momentu, I videla tko je really bio. Ne charming prince koji je swept me off my feet, već man koji je thought od žena kao objects da be controlled, improved ili discarded. Možda jesam disappointment, rekla sam, my voice steady. Ali at least sam honest disappointment. At least nisam pretending da be something što nisam. I started to walk back up aisle, ni running ni hurrying, već walking with dignity. Svaki step je felt kao liberation. Ali Nikola je wasn't finished. Ti ćeš regret this, pozivao je behind me. Ti si nothing without me. Returning to your tiny house, your poor family, your worthless life. Ti mislite da someone će want tebe after this? Stopped Sam, turned around, looked at him, really looked at him, for perhaps first time. Ti znaš to, Nikola? Rekla sam, moj glas carrying clearly cross silent church. Imaš pravo. I am returning to my tiny house in my poor family, because they love me for who I am, ni for who they want me da budem. They're worth more than all your money I social status combined. Started walking again. Ali then, unexpected voice stopped me. Maria, wait. Teta Ana je ustala from zadnji red. Ova tiny, elderly woman u simple dress je walking towards me I svaki step je seemed to carry weight of years. Ima something everyone treba da zna, rekla je, her voice shaking but determined. Prije nego što leaving, you treba da čujete truth o Petrović family. Ana, shut up, Nikola's father je growled. Ti ne znaš što govoriš. I know exactly što govorim, rekla je, facing him down despite njihova considerable size difference. I've been quiet za too many years. Too many žena has suffered. Turned da congregation. Nikola's first wife, Lina, nije počinila suicide. She je bila pushed downstairs during arguments Nikola kad je threatened da ga ostavi. I know because
Ona mi je rekla da se planira ostaviti himdan prije nego što je died. Shocked exclamations throughout church. Ana Marković nije ostavila Nikola because je bila career obsessed. Ostavila ga je because je discovered da je bio physical abusive. I have photographs of bruises, ona mi je pokazala. Ovo su laži, screamed Nikola. Ti si senile old woman. Možda jesam old, Ana je rekla calmly, ali nisam senile. Imam proof. Pulled out manila folder from her purse. Medical records, police reports koji su bili suppressed, witness statements, sve što Jay needed da expose your family's pattern of abuse. Zašto nisi never said ništa prije? Someone is crowd je pozivao. Because I je bila scared, admitted Ana. Petrović family ima power, influence, ali kad sam videla another innocent girl walking down that aisle, looked at me, couldn't let it happen again. Nikola je advancing on Anu, his face twisted s rage. Ti će destroy my reputation over paranoid fantasies. Your reputation? Ana je laughed bitterly. Your reputation je built na fear I lies. Ti mislite money can buy silence forever? Man, another voice just said. Unexpected voice. Ivana je ustala. Nikola's perfect sister, always so controlled, so poised. Ali now, tears so streaming down her face. Ana je right, rekla je, her voice breaking. Znam jer je bio abusive da me također. My own brother. Za years. Crowd je erupted. Complete chaos. Nikola is spinning around, looking like cornered animal. Ti si all lying. Screamed je. Ti su sabotaging me. Ali already, people su standing up, leaving. His business associates su avoiding eye contact. Camera su still rolling, capturing svaki moment of his downfall. Gospodin Petrović je trying to control damage. Ovo są baseless accusations. My family će sue za defamation. Sue me, rekla je Ana calmly. I welcome chance to present my evidence, you court. I u tom momentu realized sam something extraordinary. Nisu bile ovo women protiv one man. Bilo je ovo about systematic pattern of abuse koji je going back generations, pattern koji je finally being exposed. Other women u congregation su započele speaking up. Quiet conversations, shared stories, corroborations. I znala sam Lenu, rekla je jedna elderly woman. Ona mi je pokazala bruises, rekla je bila scared. Ana Marković mi je told same story, rekla je another. Mislila sam da je exaggerating. My daughter dated njegov cousin, added another voice. Same controlling behavior. It što started kao my personal rebellion against fake marriage. You become community reckoning s decades of silence. Nikola looking around wildly, seeing his carefully constructed world collapsing. His business partners Sue distancing themselves, his social connections Sue evaporating before his eyes. T Sue all jealous, screamed G. Jealous awed my success, my power. Power? Reckless Sam turning back to face him. T mislight power is about control? About fear? Real power G about truth. About standing up so what's right. I about having courage to say ne kad nešto je wrong. Ti si nothing, he spat at me. Ti su poor little girl iz Varoš koji će always be nobody. Možda, rekla sam calmly, ali I'd rather be nobody s my integrity than somebody built na lies. Started walking up aisle again. This time, Ana walked s me. Pa Ivana joined us. Pa altre žene. One by one, walking out of that church, leaving Nikola standing alone na altar with his rage, I his secrets, I his crumbling reputation. Outside, sunlight just felt like blessing. For first time you months, I could breathe freely. Wedding dress just felt heavy, but not oppressive anymore. Felt like costume I was ready to discard. Vala, rekla Sam to Ana, za having courage to speak truth. Ne? Rekla G, smiling through her tears. Vala to you, za having courage to say ne. TC started something important today. Looked around at women Koji Su exited church snami, some ja crying, some ja laughing, all of them ja looking like weight ja been lifted. Što sad? Asked Ivana, her makeup ruined Ali face looking lighter than I'd ever seen it. Now, Rekla Sam, we go home. Real home. We start over.
Kicked off expensive wedding shoes. I started walking barefoot down Split streets, white dress trailing behind me, feeling for first time you months like myself again. Behind us, I could hear commotion from church. Shouts, arguments, chaos. World Nikola je built je falling apart. Ja sam never felt more free, 3 godine je prošla od tog dana. 3 godine otkad sam hodala kroz Split u wedding dress. Bosa i slobodna, ostavljajući za sobom world koji je bio beautiful lažu. Sada sjedim u small kafeu na rivi, isti kafe, gdje sam radila kao studentica, pijam kavu i gledam kako sunce zahlađuje Adriatic. Koža je opet natural brown boja, kosa je odrasla back to sua natural length i boja. Nosim simple sundress koju sam kupila na local market and osjećam se više kao sebe nego što sam se osjećala za years. Život nakon ne nije bio easy. News of wedding scandal je prošla kroz Split like wildfire. Za weeks bila sam topic of every conversation, subject of every gossip column. Some ljudi su me tretirali like heroine, others like social pariah koji je disrupted natural order stvari. Izgubila sam job u računovodstvu immediately. Gospođa Marković je rekla da mi unstable behavior je bila bad za business reputation. Mnogi od local biznisa me nisu htjeli hire. Petrović family je još uvijek imala considerable influence uprkos skandalu. Ali neke stvari su se promijenile na better. Teta Ana je bila pravu kad je rekla da sam started something important. Njeni dokumenti, combined s testimonies od other žena koji su found courage da speak up, je dovelo do real investigation. Nikola je never bio charged s murder. Prema law, ne bilo enough evidence. Ali je bio fined heavily za business irregularities, koje je investigation je uncovered. More importantly, pattern of silence je bila broken. Žene su started talking, sharing stories, supporting svaki other. Local organizations su formed to help victims of domestic violence. Safe houses su opened, laws su strengthened. Ivana je odšla iz Split altogether, moved to Germany gdje je started fresh life. Sends me letters occasionally, telling me about therapy, about healing, about slow process of rebuilding herself. Last letter, ona je rekla da se felt grateful za first time što je bio her experience abuse, because you taught her about her own strength. Ti si showed me, napisala je, that it's never too late to say ne, never too late to walk away od što's hurting tebe. Ana je postala something of local heroine. At 75, ona je finally found her voice, using it to advocate za women's rights. We meet za kavu every week, I ona mi tells stories about old Split, about žene kroz history koji su found ways to survive I resist a world što često didn't value them. Courage, ona says, nije absence of fear. It's feeling fear I acting anyway. Ti si taught me that. As za Nikola, his empire je crumbled faster than anyone expected. Business partnerships su dissolved. Social connections su dried up. Reputation što je taken years to build je destroyed in a matter of months. Heard he moved to Zagreb, trying to start over gdje ljudi don't know his history. Čuo sam da se pokušao ponovo married last year, ali bride je left him također, na dan before wedding. Seems word travels fast I žene su becoming wiser about recognizing warning signs. Moja obitelj? Mama I tata su bili my rock through everything. Na početku, mama je bila devastated. Kako ćeš naći dobar muškarac now? Pitala je, worry creasing her face. People će always remember što je happened. Mama, rekla sam ju, holding her hands što su bile rough od years od hard work but full of love. Možda doesn't need muškarac da make my life complete. Možda trebam saznati ko sam independent prije nego što sharing my life s anyone. I to je exactly što sam učinila. Prva godina je bila hardest. Novac je bio tight, job opportunities su bile limited. Ali also je bila liberating. Ne više pretending da be someone else. Ne više walking on eggshells. Ne više being project da be improved. Started writing again. Stories koje sam abandoned kada je počela dating Nikola je returned kao flood. Wrote about Split, about žene što je lived here, about courage I fear I choice što make us ko we are. Local magazine je started publishing my pieces. Small payment, ali je bilo recognition that my voice mattered, that my perspective je valuable. Through writing met other people, artists, writers, activists.
Discovered Split had whole community od people koji su living authentic lives, pursuing their passions regardless of social status ili family pressure. Met Marko, photographer koji je documented social issues kroz city. Ne wealthy, ne particularly handsome you conventional way, ali intelligent, kind, genuinely interested in my thoughts, I dreams. He treats me kao equal, kao partner, not project. We've been together za godina now. Ne dramatic passion što je felt s Nikola, ali something deeper. Respect, compatibility, shared values. He knows my history, i nije fazed by it. Says my courage to walk away je jedan od things he admires most about me. Most ludi, he says, go through život never testing their boundaries, never knowing što si actually capable of. Ti si tested yours, I discovered ti si stronger than ti thought. We're not married, možda never će biti. After my experience, marriage feels less important than partnership, less important than mutual respect I love. Started working s Ana's organization, helping other žene koji su u situation slične kao što sam bila. It's difficult work. Slušanje njihove stories, seeing njihove pain, sometimes being unable to help što they're not ready to be helped. Ali je also rewarding. Last month, young žena named Petra came to me, her boyfriend je controlling her money, her friends, her choices. Just sound familiar. I don't know kako da leave, rekla he, tears streaming down her face. He says no one else će ever want me. He says I'm nothing without him. Ti znaš što, rekla Samju, remembering my own journey. Ti si not nothing. Ti si whole person, capable od love I joy I success, independent od anyone else. Iako he makes tebe feel inače, on je wrong person za tebe. Helped her make safety plan, find resources, connect as support system. 3 months later, ona je left him, I started new life. Now ona is studying, making new friends, learning ko she is on her own terms. Hvala, rekla je during our last meeting. Ti si saved my life. Ne, rekla sam, ti si saved svoj own life. I just showed tebe da it was možlje. Sedim ovdje today, gledajući across water towards islands što su always fascinated me as child. I thinking about path što je led me here. If someone had told me 3 years ago that my wedding day be become day, što changed not just my life, već lives od many žena u Split, I wouldn't have vjerovati them. But life je unpredictable. I sometimes what looks like greatest failure becomes greatest triumph. Still live u isti small house na Varoši. Mama still Shiva, tata still Ribi. Ali a difference in our relationships now. We talk more openly, share more honestly. They see me ne kao child to be protected, već as adult što je capable of making her own choices, good ili bad. Ti si grown into strong žena, tata told me recently, stronger than I ever imagined he could be. Sometimes, walking through city, I encounter people kojisu remember wedding scandal. Some look at me as pity, others as curiosity, still others as something što looks like respect. Yesterday, young girl approached me na market. Excuse me, rekla je shyly. Are ti žena što je said ne na church, na televiziji? Da, rekla sam, wondering what she wanted. Hvala, rekla je. My mother always tells me that story, Kada. I'm scared to stand up for myself. She says if ti could say ne pred whole city, I can say ne kad someone treats me badly. I u tom momentu realized sam što je real impact od my choice bio. Not just personal liberation, već examples of other žene I girls that they have right to refuse what doesn't serve them. Money, never će imati luxury što Nikola offered. Status, will always be girl što je embarrassed Petrović family. Nor, but peace, self-respect, genuine love I friendship, priceless. Sometimes dream about što life bi bilo if I'd said da that day. Možda be learned to adapt to his control. Možda be found ways to make marriage work. Možda be had children što would have complicated leaving later. But then I think about Lena, Nikola's first wife, što je never got chance to walk away. Think about Anna Markovic, što je left but had to rebuild completely in secret. Think about Ivana, što je suffered in silence za years. I am grateful za courage što came from somewhere deep inside me to say that simple, powerful word, ne. Because ne wasn't just rejection of marriage. Bilo je affirmation of myself, of my right to choose, of my worth kao human being.
Today, 3 years later, I want to share this message as everyone što je listening. Nikad nije too late to change direction of your life. Nikad nije too late to say ne that what doesn't honor your true self. Nikad nije too late to choose authenticity over comfort, truth over convenience. Maybe tis you relationship što feels wrong. Maybe tis you job što crushes your spirit. Maybe tis you family dynamic što keeps tebe small. Regardless što it is, I have power to choose differently. It won't be easy. People should judge, circumstances should be challenging, there should be days što ti question your decision. Ali na other side of that difficulty je freedom, real, genuine freedom da be koji ti really are. I kao što always says, ti si not project da be improved by someone else. Ti si whole, complete person što deserves to be loved and respected for exactly što ti already are. So if my story gives tebe courage to make your own difficult choices, then svaki moment of pain I struggle je bilo worth it. And da one is a sve. If ti si young žena watching this video, subscribe to this canal, leave comment about your own experiences. I remember, your voice matters. Your choices matter. Ti matters. Don't let anyone convince tebe otherwise. Hvala što su slušali my story. Hvala što su given me space to share my truth. I hvala što su reminded me, through your support, the sometimes greatest gift we can give each other, just simply witness the struggle I triumphed Jean before us. Remember my story, ali more importantly, create svoj own. Make choices što honor who ti truly are i nikad ne odustajte od svoje vlastitoj snazi. Hvala i vidimo se u next video.